اليوم تنظموا واحد ندوة عالمية تتطرق لهجرة العودة. معلوم أن هذه يعني أن موضوع ذو راهنية بالنسبة للمنطقة ديالنا، لأنها تعتبر حوض هجروي بامتياز، وأن هذه الظاهرة هي بالنسبة للمنطقة هي ظاهرة حديثة ظهرت بشكل جلي بعد عودة عدد من المهاجرين، إما مرغمين على ذلك بعد الأزمة الاقتصادية ل 2008. إذا هذه الظاهرة اللي هي حديثة تحتاج إلى نوع من الدراسة والتحليل من أجل معرفة أيضا أول شيء هو دوافعها، ما هي الدوافع التي وهي الأسباب التي جعلت عدد من المهاجرين من أبناء المنطقة يعودون إلى منطقتهم. Et donc, je participe depuis 2 jours maintenant à un colloque international et pluridisciplinaire qui porte sur les migrations de retour, enjeux et perspectives, qui est organisé par des collègues géographes et sociologues de l'Université de Beni Mellal dans le cadre d'un programme de recherche financé par le CNRST, Ibn Khaldoun, qui nous permet depuis maintenant quelques mois et pour toute l'année suivante de travailler sur les migrations de retour avec une grosse enquête de terrain. Donc, ma participation consiste à travailler sur toute la partie théorique et bibliographique dans le cadre de ce programme de recherche. Et pour ma part, lors de ce colloque qui me paraît très important pour débuter notre programme de recherche, ça nous a permis justement de rencontrer des collègues chercheurs du monde entier qui ont travaillé eux également et elles également sur la migration de retour, de pouvoir avoir un partage d'expérience sur ce qui se fait par ailleurs et puis d'avoir aussi des approches plus conceptuelles et plus théoriques sur la migration de retour, les migrations de retour. Ce qui m'a semblé important, c'est que ce colloque a permis de balayer d'abord il a été transverse aux différentes générations touchées, que ce soit la première génération mais aussi les enfants de migrants pour lesquels on parle aussi de retour, et les questions éducatives notamment, qui sont des difficultés particulières que touchent ces enfants de migrants qui reviennent dans leur pays d'origine. Recherche en migration internationale et développement régional. Alors, pendant 2 jours, nous avons organisé un colloque international sur la migration de retour. Enjeux, débats et perspectives. C'est un colloque international. Il y avait plusieurs intervenants qui viennent de différents pays. La France, l'Italie, l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, mais aussi des collègues marocains. C'est un colloque pluridisciplinaire, donc les interventions où les intervenants, parmi les intervenants, il y avait des économistes, des juristes, des sociologues, des psychologues et des géographes, mais aussi des femmes et des hommes de terrain, des associations et des organisations internationales qui œuvrent dans la migration en général, mais aussi dans le domaine de la migration de retour. يعرف هذا الملتقى المتميز حضورا متنوعا لمجموعة من الباحثين والمتدخلين من مختلف الدول. هناك متدخلين من تونس، متدخلين من الجزائر، أتوا لإغناء النقاش حول موضوع جدا مهم جدا، ألا وهو عودة المهاجرين إلى أرض الوطن ومساهمتهم في تنمية المناطق التي ينتمون إليها. إذا عرف هذا اللقاء تدخل كما قلت سابقا مجموعة من الأساتذة في الشق الاجتماعي، في الشق علم النفس وفي المجال الاقتصادي، لأن هذا الملتقى يأتي تحت تأطير وإشراف أساتذة من يعني في أساتذة في علم الاجتماع وأساتذة في الجغرافيا للمزج بين ما هو جغرافي تنموي وما بين هو اجتماعي وعلم نفسي. قاربة شمولية ومتعددة لظاهرة الهجرة العودة. هذه الظاهرة التي تعرف حركة المد والجزر، فهي تارة تعرف ارتفاعا وتارة أخرى تعرف انخفاضا، وكانت هناك استفادة قيمة من مختلف المستويات، السوسيولوجيا والبسيكولوجيا ومن ناحية على المستوى الجغرافي أيضا، وهناك أيضا والاقتصادية أيضا والاجتماعي.